dihita na hinolongan di bagasan tuata Yesus Kristus di Minggu Sedarion 31 Mei 2020 tapatupa do acara perdingotan hasa sauriton di Parbadia marhite live streaming anang YouTube dot marhite tertib acara naung disagihon aka perhalado di Huria atong marhite YouTubeon tapatupa ma perningotan hasa saur niton di Parbadia ima ikabaktiata sadarion tapuji matuhatta debata di bagasan Yesus Kristus nang pasauton baga-bagana dinadidokna di Yohanes bindu 14 ayat 16 1 ayat 17 jala pengidok kuma tuamai asa di leon tuhamu sada pengundian na asing asa i mandongani hamu saliling-liling nai ima tondi hasitongani naso terjalo pertibion aidang di ida jala dang ditanda alai ditanda hamudo ibana aina rap ibana dohot hamu jala di bagasak kamuma ibana mata para siroha ng mga dihok kita hasasaut ni baga-bagai ima hasasaur ni tondi Parbadia ima nuaing nataingot natapes tahon dohot natahalason atong bongot mahita tu persauran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni permingguatta marende mahita marende sian bukuende nomor 102 ayat sada 2.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonor kutuhamu roha na imbaru, dohot tondi na imbaru tubagasan ate-ate muna. Jala usatot kudo roha batu sian daging muna. Jala lehonok kutuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonok kuma tondikku tubagasan ate-ate muna. Audo membahetsa. Asamar parange hamu di bagasan akapatikku. Akka uhupku peradotan muna. Jala patupan muna do. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo menundangi jala mengajari rohani akka na persea di hatam marhite-hite tondi parbadia. Sai buhai marohanami asa ture parohon nami marhite-hite tondimi. Asa totonggok dame rohanami mangalasson hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita sen bukuende nomor 462 ayat sada. Patik ni debata si hanguluhonot di pesta perjolo perningotan hasa saur ni tondi perbadia sadarion. Tersurat di 2 Timotius bindu sada ayat sada 1 ayat 8. Ninna do. Ay dilehon debata do tuhita tondi hagugoon. Tondi haholongon. Tondi pangarajayon diri. Dada tondi hatauton. Outpe. Unak ko maila makatindakon tuhatai. Jala unang hailahod kao. Natarhurung umokop ibana. Dohot mahotahe mangokop barita na uli sian hagogoan ni debata. Atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami. Mangulahon na hopar topatikmi. Amen. Marende mahita sen bukuende nomor 424 ayat sada. See
Pangido matutuhan debata, pangido at tadohot baga-baga ni debata. Martanyang mahita, ale Tuhan debata amanami. Hodo debata nang mangusehon tondim na badiay. Sumanggopi mahami colma na leon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai. Cala dipatok-tok kami nian di marita na hulii. Tondimido napapunguh kami di huriam. Asa marsijaloan, jala masyaholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sian akka perdangolan na bagas to kami jauh-jauh tuho. Ale Jehovah, sa tangihon masuara nami, sa ipatinggil mapinggolmu, tumangihon suara ni angguk nami. Molotung manjujur ho ale Jehovah, iaka dosa, tungisi manahan ale Tuhan. Ale tahe maroha pamuatin madiho, asi maroham diangguk nami. Ale Tuhan debata manami, asima roham midahami. Ale Tuhan debata amanami, mauliate maroha nami jala pujian nami maho. Alani sude habal gaon dohot hamulianmu nang pinarpatarmu Tuhami. Namarastir roha dohami nuaing. Alanang dilekoton di parbadia sumonggopi hami. Alai namarningok dohami di staonon di portibion. Inorhon ni sorimago kopit sa pulisia. Natongon huadopi hami nuaing. Asima roham di hami. Say tumibu salpuhon sorimago kopit sa pulision. Siyan tonga-tonga nami. Songon na pinatupam. Paluahon muluros bangsom siyan parhatobanan ni Mesir. Ni uluan ni si Musa. Na marsagihon tondimima na badiayima tu tonga-tonga nami. Nang patulak aik di jolo nasida. Na manogu nasida. Na molus akka pusat. Songon pinahan na tua turura. Ditogihon tondini Jehovah nasida tuhasonangan. Ale Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ale Tuhan debata amanami. Say pasu-pasu mahuriam. Na maringanan dope di ihasianganon. Asanang pe mangadopi parukilan huriam. Alani sorimago kopit sa pulisyon toktong ditambahi ho silon leon tuhuria. Asalam ganda torok ni parbarita na uli. Do pangajari. Do para siroha na mamaritahon habalgaonmu di portibion. Pakke mahuriam gabe habaora ni pasu-pasum tuaka humaliang. Maradopon akan nahurangan dot akan nagale. Pasu-pasu jala pergogoi aka pertohonan di huriam. Saya sondangi jala pasu-pasu sudah perpunguan ni halak Kristen di gereja. Di persekolahan. Nang di bagas nabe. Saya tata maruas ni huriam. Manang di dia pe maringanan dia keinganan namar seraki. Molo pe iko mangadopi si taonan di tikion. Alay posdo rohanami. Napa ujungon mudo marhiti asin roham jala tugon mudo tuhasonangan. Ale Tuhan debata amanami, asima roham dihami, jalasi sama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya sima roham dihami. Akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa mi. Hasesaan dosa nami. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon. Lau manggotapon nasa dosa dot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan nama dia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita senbu kwende nomor 432 ayat sada.
gani debata Roma hamu tuau asa mengolu tendimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap potardo bahenok songon itak nang perara songon habit sumba gabi songon hapas to muse asangapon ma di debata na digincang. Amin. Marinde mahita sen bukwende nomor 114 ayat 1 tambah 4. Hatani debata turpuk di pesta perninggotan hasa sahur niton di Parbadia Sadarion imana tersurat di Galatia bindu 5 ayat 10 sahatro di ayat 26 songonon ma didok ale ondo hudok marguru tuton di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohot toddido sakap-sakap ni daging, jala maralohot daging ido sinakap ni toddi. Nama sialuat doi asaunang di pasau tamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogi honton di ihamu, dang ginonggoman ni patik kamu. Alai tadabdo parulaon ni daging, ima parmainanon, hahudaron, pargado buson. Hasipilibiguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, Bunuh-bunuh, parmabuhon, haurmuson, jala akan asumatusih. Naong hupabuan na jolo tuhamu, songonido nang nuaeng. Daktianon ni akka na magulaho si songoni harajaon ni debata. alai akka ondo parbue ni tondi, holong dohot las ni roha, dami dohot lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambokon, dohot hatomanon. Dang maralo patik dopak akka si songoni. Alai akka na ginunggoman ni Kristus Jesus, dipersilakon do daging narap dohot akka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Iya dung di panggulu todi hita taparange homa todi. Unang ma taihaki hasangapon na rumar, unang masih asapan manang masile latean, ima sahatna. Mertua ma akan atumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amin. Marende mahita sen bukwende nomor 464 ayat 3.
tindakon maha porsyattai songo na hinatindakon idongata saha porsan di sandok pertibion rap mahita mandok Au persia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudusan na tumapangit dohot tano. Au persia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabe-gabe asyator di porbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhatta na tumon na birnit, di panghukuman ni Silatus, na matitarpajan do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banotoro dung di tanong, namanay tu surgo lahudu tu siamu di bata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di si may bana pe amulos sugut tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsia di tod di porbadia jaladong sa dahuria na badia huria to panyala Kristen akka na badia dohok di asyan dosa dohok di hatay na madok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohok di anguluan na surasuda. Amin. Marende mahita sian bukuende nomor 463 ayat sada. Siap. Marende mahita sian bukuende nomor 100 sia ayat 2. Tabigema kiking namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan Minggutta sadarion. Naparjulu guarni minggu sadarion ima haroro ni toddi parbadia manang pesta parjulu hasasaur ni toddi parbadia. Topik minggu toddi ni Jahubado nama nugu-nugu tu hasonangan. Napatuduhon sadarioni ma pesta parjulu hasasaur ni toddi parbadia totong dope ditongan di bagas tahita patupahon permingguan tabi paupaton permingguan hok dope ditonga-tonga di bagas tabi martangiang mahita anggiat humatok kopit 10 sion salpu asabu hitala ho patupahon permingguan di gereja palimahon marsugut hima pesta paduahon hasasaur di toddi parbadia totong mahita patupahon parmingguan di tonga-tonga ni bagas tabi paunopon hopartu pengumuman sian pamaretata nunga laho mamasuki neo normal nuain alani molo dung adong arahan sian gugus tugas Sumatera Barat taringok tu mengantisipasi COVID-19 di Huriata pusat kapihame ma permingguan sohonon parjulu molo marminggu ikon memakai masker paduahon diak kana rentan di bagasan parsahiton unang majolo ro marminggu tu gereja patuduhon paduan suara manangkur dangtar patupahita dopei paupaton paradio ni Huriata ma antiseptik ima mendeteksi ukuran suhu ni akan aro tonga-tonga ni garejata dohot penyemprotan nang menyediahon
alat cuci tangan. Palimahan, parmingguon husak kapihari matuluhali di bagasan sadari, jalalaus isi mahita rak marminggu, dohot akayanak kotabi, dohot parbagina, songonomma. Jam itu sahatu jam 8.30 ima makubasi parmingguon ni uwek onom, uwek 2, uwek 4, dohot uwek itu. Jam sia sahatu jam 10.30 ima makubasi parmingguon uwek sada, uwek 5, uwek sia, dohot uwek 10. Jam 10 sada sahatu na selesai makubasi parmingguon uwek 3, uwek 8, uwek 10 sada, dohot uwek 12. Sakapon sihataan ni parhalado dope tu parsermonan ni parhalado diari si totuhonon buse. Papituhon akan masa dihuria, akan masa dihuria na tubu na modding na marbagas doh parhepengon pamasukom may muse dungadong parmingguon na resmi di tonga-tonga ni huriata. Parpudi pawaluhon parhepengon akapilian parmingguon di tonga-tonga ni bagasta denggam mata pasahati tu tonga-tonga ni huriata marhite si tuat tabik songoni aka tanggung jawab tu tonga-tonga ni huriai. Songoni matiting di tonga-tonga ni huriata martangiang mahita. Terpuji magwarmu nabadiai ali Tuhan Yesus. Ala marulupulup jala marlasni roha dohami sadarion marningot hasasaur ni toddi parbadia gabe rabdohot kami mangot dihok kami marbugui hok kami di tonga-tonga ni gunung namion. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami dilas ni roha hasasaur ni toddi parbadia sadarion di bagasan na luludo roha nami ala tang terpatu pahami rap di bagasan gowarmu di joromon lah martaniang marminggu di bagasan na 2 bulanon di bagas nami bihami patupahon parmingguon marhiti hasasaur di parbadiai dihapursiai rohanami ido na mangajari hami marlas ni roha makirim diasini rohami atau sai pasu-pasu mahami di bagasan holong ni roha nasian hoi nangpe di tonga di bagas nami bihami patupahon parmingguon. Ali Tuhan nang jalon nami hatam inasa inaposom sadarion sai sudma toddi parbadiai mangajari hami makkanguluhon hatami. Amin. Marende mahita sing bukuende nomor 463 ayat sada. Masuk
Damai ni dewatana sumurung sian salut naroha. Ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jihamuna amanami do inanami saluhut ruas ni huriata. Dia kapartikianon bope mabai kita dang buira marpungu di tonga-tonga ni huria. Di bagasa persaurata do tuata do akadong atas hapor siaon. Dang polara gabe marpakurangi noni. Di habariaon do di hapor siauta di tuhata. Alani muna kadongan di pestata sadarion. Ima di minggu parningotan ari hasasaur ni toddi porbadia. Hatan itu hata nama makulingi hita. Iman natar surat di buku ni panuirian Jesaya bidu ono pudu tolu mamukamai sian ayat 10 sada saha rodi ayat 10 sonom didok alai saito tondo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolungi si Musa di aka ari narobi alai anggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuam nasida nakok sian laut rabdot parmahan ni padalanan ni biru-biruna di dia ibana na marsagihon todina na badiai tu tonga-tonga nasida ise ibana na manogu si Musa marhite sian tangan hamulionna naung patolan aik di jolo nasida laho mabahen baritana saliling-lilingna ibana na manogu nasida mamulu sakapusan songon hoda di adaran dangdung tartuk songon pinahan na tua turura ditogihon toddi ni Jahoba nasida tu hasonangan songon ipe ditogiho ko bangsom asa mabahen luarmu marmulia olak nima sahatna hamuna karonga saha porsian di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ranung ngahal na biasa tabiki ia buku ni panurang Jesayaon terbagi dalam 3 fase. Ima di bagian nabarjolo andorang sohabuangan nabaduahon di masa pembuangan tu Babel dohon napatoluhon dung haruar nasida sian habuangani alani berengot tamadisi molo di patupa pe tolu fase tolu manang diguari tolu zaman atau 3 waktu 3 dalam sejarah waktu yang berbeda ganup doi mengandung tema masing-masing jala menekankan sebuah pesan moralitas di tengah-tengah ni parngulota di zaman ni bangsa Israel nang sahatu partikiat tasonari. Artinya berengot tadisi di pasina barjolo na menggambarkan bohado kehidupan ngulu ni bangsa Israel terhadap masyarakat dohot haporsan nasida do debata di hubungan komunitas nasida sesama warga manang masyarakat di tengah-tengah ni bangsa Israel. Secara khusus berengot tadisi bohado bangsa Israel makaporsiai menghayati meyakini Allah di dalam peribadahan mereka. Tentu adong sesuatu na kurang pas atau kurang tepat. Tata cara peribadahan mungkin termasuk madohot di haporsiaun nasida tu debata jauh. Alani mabain nasida mabain debata ikut termuruk ubenda gabe ikon terbuang sebagai salah satu cara Tuhan untuk mendidik, menasihati dan mengarahkan untuk mengajak kembali umat Tuhan yang dipilihnya supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi labatanna rupani penghukuman pembuangan ke Babel bukan songon aka hukuman na tapatupa di patupani aka orang-orang yang ingin membalaskan dendam. Ale cara ni dibatado asa paadapon patakason kuaso ni dibata di tonga-tonga di bangsa Israel. Dengan cara itu bangsa Israel semakin mengenal dan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
Iman na terlaksana di fase kedua dalam buku kitab Yesaya ini. Proses mai realita perjanjian ini bahwa sana anak nahina holongan manam bangso na pinili ni debata dan terlepas sian akasi paingot manang uhuman. Asadum terjadi masa ni uhumani dalam proses isarani kita sona memasak makanan, ada proses dulu dimasak. Kemudian setelah mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup telinga atas sorak-sorai mereka, panggilan mereka, seruan mereka. Di bagasan penderitaan di bangsoi, mereka berseru kepada Tuhan, lalu mereka dibawa keluar. Dibuat penasida haruar siantano habuangan ini bukan berarti bahwasanya itu hanya sekedar sonan dituntut ni debajolo melalui perkianon iman untuk menegakkan keadilan, bukan. Panggilan umat Tuhan di dalam penderitaannya kepada Tuhan sendiri, di situ Allah menjawab bukan karena untuk menegakkan keadilan, tetapi bagaimana Allah berkarya dan berbuat untuk membebaskan umatnya, mendengar seruan umatnya yang sudah di dalam penderitaan. Artinya berengot tadi si Allah mendengar seruan umatnya na mangido pangurupion, pembebasan di tengah-tengah neguluna. Allah berengot tama Muse di sejarah berikut. Nakin pas pertama pohado ngoluna sida, pas kedua proses di hama masa di pembuangan ini akasi tahunan penderitaan dibuan nasida haruar. Alai berengot tama tetap do anggos sifat manusia ni jolmai tidak terlepas sian keangkuhan, kesombongan dan lain sebagainya. Allah ni berengot taronang namasa di bagasan ayat sadarion. Penulis kitab Nabi Yesaya dalam pasal 63 ini ingin menegaskan kembali, mengingatkan kembali paingoton bangsoi asa unang lupa nasida disudah secara perbuatan Allah yang ajaib di tengah-tengah di kehidupan nasida. Allah ni diuji panurat Yesaya donuai mengingatkan mereka kembali. Imam marhite sian ayat 10 sadanakin. Saya totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu nisi Musa. Mereka diingatkan kembali kepada nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir dulunya. Alani di parata-rata do perningotan di bangsoi unang lupa nasida. Bagaimana cara Tuhan di dalam kedahsyatannya, di dalam kemahkuasaannya Tuhan bertindak dan berbuat, membawa dan membebaskan bangsa itu dari setiap cengkraman-cengkraman kekuatan-kekuatan dunia ini. Walaupun sebenarnya adonggenakin dalam proses untuk penjernihan dan pemurnian, untuk membawa mereka pengajaran kepada bangsa itu sendiri, membawa mereka kembali kepada pengenalan yang sempurna kepada Allah. Allah berkata, ido nang napinaiwat ni buku panurat Yesaya di bagasan ayat. Tabere manakin untuk mempertegas kembali kesiapaan Allah. Jangan sampai sadar di dia do ibana nama puan nasida nakok sian lau rabdot parmahan ni parduan ni biluna. Maka tabere 1:12 ayat 10 mulai saya 10 sada 10:2 do 10 di situ sangat ditegaskan, dijelaskan. Disungguli nasida dia kepapahenan di debata. Allah memang di situasi nunga mulai hirahin terjadi ketidakadilan kembali, ketidakyakinan mereka kembali. Allah ini diulang kodo pasunggulo turun nasida. Bagaimana tangan Tuhan membawa mereka keluar dari setiap pergumulan, membawa mereka, membebaskan mereka dari setiap persoalan.
Malaysia si Musa. Asa dotong do bangsoi para tahun haporsionna marningot di dekan bahasa di bata na jinalo nasida. Asa di situasi dasar lima kita perlu hari ini juga diajak untuk merenung kembali. Asa mau lama sampai karena masa tado di partikianon nuai. So dah buat tujuh kami yakin di penaruan, janganlah membuat keimanan kita semakin terkuras oleh pikiran-pikiran kita di dunia ini. Nama baik jarak di antara kita, baik kita dan memperpukul di Tuhan yang mulia. Bohong di pesta paningotong di hasasam di ton di Porbalia di bagasan ayat Hatani di bawah saringan makin imasian ayat 10 memberi waktu. Idu nagabe tema manakin di pokok di pemberitaan di haroron itu di Porbalia sanario. Soon pinahan natua turura di togi untuk di Jawa nasida Tuhan sonangan. Artinya Allah di dalam rohnya tetap membimbing dan membawa setiap orang yang dikasihnya dan orang yang mau mengikuti dia. Nah baru apa dapat tarisi hadirnya turunnya Roh Kudus akan membawa serta merta pembaharuan diri dalam kehidupan dan juga di dalam tata cara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga di dalam keagamaan kita. Roh Kudus dapat membawa semua pembaharuan di dalam kehidupan kita. Todi Porbalia bukan berarti hanya untuk dipermainkan sebagaimana yang telah diyakini oleh orang lain, seolah-olah mereka bisa memanfaatkan Roh Kudus sesuai dengan tujuan mereka. Di dalam keyakinan sebagian orang mengatakan bahwasanya seolah-olah karena usaha manusia itu sendiri sehingga Roh Kudus turun, sehingga mereka mengatakan mengklaim bahwasanya mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Itu bagi sebagian orang. Ingatlah saudara bahwasanya Roh Kudus itu bukanlah hal yang untuk dipermainkan, tetapi bagaimana kita menyucikan diri kita di dalam doa kita, mengenal diri kita di hadapan Tuhan, sehingga dengan cara itu Roh Kudus akan turun dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan Tuhan di tengah-tengah golongan. Tidak semuanya untuk dapat melakukan semua kesembuhan ilahi dan tanda-tanda langsung di tengah-tengah golongan. Allah dari dahulu Nabi Siberi pertama bahwasanya pekerjaan Roh Kudus itu adalah sebuah kedamaian di dalam kehidupan makhluk hidup. Idona dia sebelum akin todi di Jahoba somon pinahan natua turura ditogi untuk di Jahoba nasida Tuhan sonangan, bukan perdebatan. Tuhan sonangan dan persualon dan pergutu-gutuon dan perbedaan, bukan membenarkan diri, bukan membenarkan ajaran, bukan menyucikan sebuah golongan, bukan menyucikan pribadi, bukan menyucikan para pelayan, bukan menggali perbedaan-perbedaan. Tetapi turunnya Roh Kudus, disitulah karya nyata hidup di dalam damai, bukan membangun sebuah gap-gap di antara kita di tengah-tengah ni portidiam. Alani pola dia dolo nakin songoni pe ditongi hoko bangsom asa mabahin guarmo marmulia. Asa mabahin guarmo marmulia bukan menjadi kemuliaan nama manusia. Dan asa gabi guar ni jolma diagungkan. Alai bohado hita majalo tod di Porbadiai pasangapon debata di ngolutta. Ima marhiti na mangulau naringgan maradopon akan nahumalia kita. Songon tona patikraya natinonan Tuhan Yesus makaholongi dengan jolma dohot makaholongi debata. Dan asagabi mabahin parbulat-bulatan di tonga-tonga ni antar golongan agama yang mengklaim kamilah yang paling benar. Di dalam gereja kamilah bekerja Roh Kudus. Allah ini menakadonga sapor syaun di bagasan Kristus Yesus tuatai. Tetap mahita di bagasan rohan nama ngoloi,
di dalam kerendahan hati mengikuti perintah Allah di dalam rohnya. Asa bolo taluas tod di niri bata tod di porbadia mangula di tonga-tonga di gonuta. Daudo sia dirita roha nasogabiak. Daudo sia dirita roha na ahutan. Daudo sia ngoluta roha na membangun sekat-sekat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alani una kadongan jalo matot di perbadiai mangula di tengah-tengah di goluta, di tengah-tengah di keluarga. Secara khusus ternumo bituaka generasi muda akayana konami tetaplah berdoa menerima bimbingan Roh Kudus. Asa tetap dituntun perjalanan mengulta sekalipun saat ini kita menghadapi naginwaran COVID-19. Natotong nuai satu partikian udang bodoh bebek kita mersaur, termasuk di dalam pembelajaran belajar mengajar, termasuk di dalam keyakinan pekerjaan akaulata. Asa molotor di porbadia mangula di hita, manang dijauh pehita di dok marsi ajar, tetap dohita mempergunakan waktu untuk belajar. Asa molo di dok nakin molo tajalo tot di porbadia, tung na dijauh pehita patupa parmingguan, totong do mangula tot di bata di tonga-tonga ni goluta, di tonga-tonga ni keluarga ta. Asal maunang gabi holan nama noton tadok guarra, molo tung di patupa kahuria penuain ibadah online. Kita jangan pernah mengatakan bahwasanya manoton per minggu, manoton namar minggu. Alai kita tetap mengikuti ibadah melalui live streaming ataupun siaran langsung. Kita tetap melakukan ibadah kita di dalam rumah kita dan disitulah roh Tuhan akan tetap bekerja. So ini termasuk doa dia kena perkarejo. Di tengah-tengah instansi pemerintahan. Tetaplah bekerja di dalam bimbingan Roh Kudus supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji kami ho Tuhan de batama nami nunga sahat hatami Tuhan di ngulu nami. Dina hu pikiri kami dina hurana pami Tuhan akan masa di hasianganon. Nama baik jot hami Tuhan mabiar jala tahutan inorhoniaka namasa na mungkin di luar praduga manang prediksi nami alena posdor hanami Tuhan di parmarana masa nuang di tonga-tonga ni portibion dakku boto hami depe Tuhan manang saat wadigan naing berakhir ola kuruhano boto isaluhna alani parorot jalaramoti masalu ruas ni huriam manang di dia pe nuaing nasida maringanan asaboy nasida totong Tuhan marlas di roha lamat dalani pardalanan ning uluna tua ka ari nama ingot Tuhan lebat amanami molo tungadong sian ruas ni huriam di opason napeak nuaing di podomanna alani parsahiton pergugui pamatang doho todina pasu-pasu si panganon nang akka ubat dohot akka pangubati asaboy marhitei Tuhan taruli nasida di hahipason ni pardagingoni. Ya karuas ni huriam molo tungadong Tuhan nuaing namarukil alamaol dapot di sipanganon parabiton doho dia kasinumon akan rekod di tonga-tonga ni parnguluon asiroham Tuhan homa nama narihon nasida aitung saluhut do rade di topaho dia akan rekod di nguluni jolma dia kaya nakon nami naneng melanjutkan pendidikanna sian SD tu SMP, SMP tu SMA, sian SMA nang melanjutkan tu perguruan tinggi. Molo tungadong Tuhan sian akayana kon nami. Naso sesuai tu akka panghiduan dot harapan nasida. Pakai mai Tuhan gabe salah satu petunjuk sia ko Tuhan lau mangarahon pardalanan ning ulu nasida.
Jala unang luas na sida Tuhan masuk tu bagasan roha padilian. Alai sa totong marpakiri mo na sida dia sini roham daw dengan ibasami Tuhan. Napatupahon nauli na denggan di padalanan ninggulu na sida bi. Tangi humahami Tuhan, maritena mo Jesus Kristus Tuhan nami. Huriani tuhata osmaroham ay toddini Jahoba numarugu hamu tuha sonangan alari totong mahamu mapakiriman na magulu tu ibana ay saleling di portibio kita say rongom do akaparukilon haporsuhon dohot sitaunon manosa ngoluta molototoki na marpakirimon na mangulu tu debata dohot tu bagabagana manahan mahita mamulus talhut nama say saharo di ujungna ay didok hatani debatado di Jesaya 60 ayat 14 songon pinahan na tua turura ditogihot Tuhani tuha toddini Jahoba na sida tua sonangan songoni pe ditogihot ko bangsom asa mabahay guarmo marmulia Pinuji madebata na manugihok kita tuha sonangan. Unang mata iahi hasangapon na rumar unang masiasapan manang masilatean alay borha mahita tu portibyon mar parangehon toddini tod Tuhani laho maparbuehon holong dohot las niroga dame dohot labas niroga habasaron habasaon haporsyaon halabohon dohot atomanon ay akaido di halomohon dewata laho parohon harajaon na di portibyon maredehita nomor 5 ayat 7. Tatanya kon ma peliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut sileolehon na ding gando na solibasa na mauliutus hopas hatami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom paso-paso may jalaramoti asaw para siya kami pelianon
pati bulu na da zaun bere tong atongan huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todin asalamu tadahami gudang ni silelehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Yang mahita alai Tuhan debata amanami na sotarasam dugu dan misilelehon murihami todim na badiai dileho ko tuhami jolma sumonggopi hami na leon na umargaido dileho ko tuhami jala gumudang dui sian portibion dohot sian pangisina sudena ope mauliate marohanami jala pujon nami maho alani sudi habal gaud dohot hamulionmu naung pinatupamu tuhami sailehon matot di parbadia itu huriam akan Allah menghuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotok kami mian di barita naulii. Ale itu tot di parbadia, sai pasada mahuriam napi na pungumi. Asa masih jaluan, jala masih haulongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akka dosa nabal gadoh name met si pasi dingon nami sai buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sarai sayo dihon jala pada hami tu amai asa posrohanami maddo amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sai tabai si leho-leho tuhuria asalam gadda torop ni akka parbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha nama maritahon habal gamu di portibion sai sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni hala Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi asa tau nasida saur tu perpunguan sogot sai sungguli akan natarpodom jala pergugu akan nagale sai songgoti ma akan naing dohot natakang maroha asa ditinggal hona sida hajahaton nabi sai parrohai akan abujo roha jala apuli akan marsak dohot nadangoli asa unang dirupa-rupa portibion akan namangoliho sai tatak mana tergugut dohot napi na buru-buru ni hala ala ni hapor syaun di Tuhan Yesus saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi doho panguhum asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patugu haporsion nami asa totong huingot tami naung sesa dosa nami jala buanom muhami tu hanguluan sogot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posrohan nami nang malakke dagingon pangulon mudo muse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaunmu sai saud malomani roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami salarion hanguluan siapari sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan nama dosa tuhami una kami togiho to pangujunan palua mahami sian pangago
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewa Tamaho. Di sodakko Tuhan Dewa Tamaho bohina tuho jala asima rohana marnida ho. Di dopakko Tuhan Dewa Tamaho bohina tuho jala di pasorhon badamena tutodim. Amin. Horas marihita salu